हेलो ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आपण माने केमती अछंती? आशा करछि आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। गुड इवनिंग। एबे टाइम होछि संध्या 6:30। तो मु एठी टिके रेडी होछि बाहर को जिबु आमे। मु एबे टिके जल्दी जल्दी रेडी हो जाए तापरे मु आपण मानकु कहबी आमे कुआडे जाउछु। एठी मिस्टी कहूची मते भी लिपस्टिक टिके लगाओ। मु बेसी किछि मेकअप हुएनी सेतेटा। बाहर जेमती गरम होची किछि भी मेकअप हेबाकू भलो भी लागुनी। तो चलंतु मु आपणक सहित टिके परे कथा होची। तो एबे आमे बाहरी जाइछु आउ आमे जाउछु मंदिर। काहेकि ना आज मोर बर्थडे। सबु बेले मु सकाळे जाए किंतु एथरो जाई पारिनी, खरा एते प्रबल जे एतरे भी जिबार अछि। तो सेति पई एबे जाउछि मंदिर दर्शन करिबा पई। आमे जगन्नाथ मंदिर जाउछु। जे माने भुवनेश्वर रहउथले से माने तो जानि ही थिबे।
ଆମେ ଯେବେ ବି ଏଇଠି ଆସୁ ତ ଟିକେ ସମୟ ବସୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟିର ଏଇଠି ବି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିରରୁ, ଆଉ ମିଷ୍ଟିକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦରକାର। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ପକୋଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଘର। ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆମର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପକୋଡ଼ା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ାଟା। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମିଶିବି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ଡିନର୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଖାଇବା, ଚାଉମିନ୍, ପରଠା, ଚିଲି ମସରୁମ୍, ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି ବିଲକୁଲ କିଛି ଖାଉନି। ସେ ତାର ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛି ବସିକି। ତାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଖୁଆଇବି।
ତ ବାହାରେ ଏତେଟା ଭଲରେ ଖାଏନି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଖୁଏବି। फ्रेंड्स आउ मु वीडियो कंटिन्यू करनी एठी एंड करूची। आशा करूची मोर आजिर ए वीडियोटी भल लगी। जदि मोर वीडियो भल लगुची ताहले प्लीज गोटे लाइक कर दियंतु, आउ कमेंट भी कर दियंतु। चैनल टी को सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भूलिबेनी। तो रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ।